सुप्रभात दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर मास 1 तारिख सोमवार। आसतु आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक नजर पकाइबा। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करि दियंतु एवं आपण केउ जिल्लारो हमर एही वीडियो को देखुचंती कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु आजिर संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर आहुरी 3 दिन राज्य में प्रबल वर्षा 3 रे पुणी एक लघुचाप। राज्य में आहुरी 3 दिन वर्षा लगी रहिबो। किछि किछि स्थान रे झिपि झिपि वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी हेबार संभावना भी रहिछि। आसंता 12 घंटा रे राज्यर 20 जिल्ला रे वर्षा हेबा नै आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सतर्कता जारी करा जायछि। वर्षा समय पवनर वेग 30 रु 40 किलोमीटर रहिबो। किछि स्थान रे सामान्य और किछि स्थान रे अधिक वर्षा हेबा सह घड़घड़ी और पवनर वेग 30 रु 40 किलोमीटर रहिबो। मयूरभंज, केन्दुझर, रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। एही जिला गुड़िकरे 7 सेंटीमीटर रु 11 सेंटीमीटर वर्षा हेबार संभावना रहितिबा आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। आज प्रबल वर्षा नहीं संपूर्ण ओडिशा को येलो वार्निंग जारी होइछि। मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, गंजाम, गजपति और नवरंगपुर जिल्ला रे प्रबल वर्षा सह 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रहिछि। किछि जिल्ला रे मध्यम धरणर वर्षा हेले भी घड़घड़ी हेबार संभावना रहिछि। सेप्टेम्बर 2 तारिख रे राज्यर समस्त जिल्ला रे वर्षा संभावना थिबारु येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सुंदरगढ़, मयूरभंज, केन्दुझर, कोरापुट, गंजाम और मालकानगिरी रे प्रबल वर्षा हेबो। सेप्टेम्बर 3 तारिख रे आउ लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। प्रभाव रे नयागढ़, गंजाम, सुंदरगढ़ और नवरंगपुर रे प्रबल वर्षा हेबा नै विभाग आकलन करिछि। परवर्ती खबर सबु सरकारी कोठारे लागिबो सोलार पैनल। राज्य सरकारक बड़ पदक्षेप। सबु सरकारी कोठारे लागिबो सोलार पैनल। पीएम सूर्यघर योजना रे राज्य सरकारक पक्षरु पदक्षेप निया जायछि। रेस्को मॉडल रे कोठा हेबो सौर चालित। 1500 सरकारी कोठा चिन्हट हेबो। ओरेडा पक्षरु करा जाउछि सर्वे रे सहयोग लगी सबु विभाग को चिठी लिखा जायछि। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मुक्त विद्युत योजना आरंभ करिसंती। केंद्र सरकारक मागणा विद्युत योजना अधीन रे हिताधिकारी माने 300 यूनिट मागणा विद्युत रो सुविधा पाइबे। एही योजना रे घरर छात उपरे सौर पैनल लगाजिबो। एही योजना रे सरकार 75,000 कोटी टंका विनियोग करिवे। एही योजना रो हिताधिकारी को सरकार सब्सिडी देबे। घरर छात उपरे सौर पैनल लगाइबा परे एही योजना रो हिताधिकारी को सब्सिडी प्रदान कराजिबो। एही योजना रो लाभ पाइबा पई आपण ऑफलाइन एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करि परिबे। परवर्ती खबर एणिकी व्हाट्सएप रे बुकिंग करी हेबो आम बस टिकेट। लोकों को भेटी देबे मुख्यमंत्री। एणिकी व्हाट्सएप माध्यम रे आम बस टिकेट बुकिंग करी हेबो। व्हाट्सएप रो अधिक व्यवहार जोगु क्रूट पक्षरु एही निष्पत्ति निया जिवो। आम बस पई आरंभ करा जिवो व्हाट्सएप रे टिकेट बुकिंग व्यवस्था। स्वयं शासन दिवस अवसर रे मुख्यमंत्री एही सेवार शुभारंभ करिसंती। एहासह डिजिटल टिकेट क्रेता को टिकेट मूल्य रे रिहाती दिया जाय पारे। स्वायत्त शासन दिवस अवसर रे रेल ऑडिटोरियम रे हेबाको थिबा राज्य स्तरीय कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री श्री माझी सहरांचलवासी को बहु प्रकल्प भेटी दैछंती। एथिरे जातीय एकक गमनागमन कार्ड, सहयोग अभियान, समावेशी सहर गठन निमंते टाटा स्टील फाउंडेशन सह बुझामणा, सहर साथी कॉल सेंटर एवं पौर संस्था कर्मचारी सीयूजी नंबर बंटन करा जायछि। परवर्ती खबर सेप्टेम्बर रे सबु रेकर्ड भांगिबो सुना दर। अगस्ट मास ठारू रेट हेबो 2 गुणा। भारतीय स्टॉक बजार एवं सुना मूल्य साधारणतः परस्पर विपरीत थाए। जेतेबेले बजार रे उन्नति थाए सुना मूल्य स्थिर रही थाए किंबा ह्रास पाए। विपरीत रे जदि बजार रे ह्रास घटे तेबे सुना मूल्य प्रायतः वृद्धि पाए। 2025 अगस्ट मास रे मध्य समान घटना घटिथिला। जेतेबेले भारतीय स्टॉक बजार प्राय 1.50% ह्रास पाइथिला सेतेबेले सुना रे रेकर्ड वृद्धि देखा जायतिला। तेबे आसंतु बुझिबा गोटिए मास रे सोना मूल्य केते वृद्धि पाइछि एवं सेप्टेम्बर रे सोना मूल्य केते रहिबो। गत गोटिए मास रे भारतीय स्टॉक बजार रे बड़ ह्रास घटिछि। अगस्ट रे बजार रो सेंसेक्स प्राय 1375.93 पॉइंट ह्रास पाई 79,809.65 रे पहुंचीथिला। सेही समय निफ्टी 50 मध्य प्राय 1.38% ह्रास पाई 24,426.85 रे बंद होइथिला। या सहित विदेशी निवेशक माने भारतीय बजार सहित संपर्क भांगिबार धारा मध्य जारी रखिछंती। अगस्ट रे बजार रु 34,993 कोटी टंका प्रत्याहार करा जायथिला। एही ह्रास सोनार मूल्य को समर्थन
କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମାସରେ 3 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ପ୍ରତି ସୁନା ଚୁକ୍ତିନାମାର 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ MCX ରେ 5055 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, କାରଣ ଯେଉଁ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ପାଇବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ଶୁଳ୍କ ଚାବୁକ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ହଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମି ନାହିଁ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଏହାର ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ କାରବାର କରୁଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 15 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। କୌଣସି କାମ ଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 15 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରେ 4ଟି ରବିବାର ଏବଂ 2ଟି ଶନିବାର ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବ ପାଇଁ ମୋଟ 9ଟି ଦିନ ଛୁଟି ରହିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ରବିବାର ଶନିବାର ଛୁଟି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ରବିବାର ହେତୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ 7 ତାରିଖ, 14 ତାରିଖ, 21 ତାରିଖ ଏବଂ 28 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଏବଂ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ହେବ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯୋଗୁଁ 3, 4, 5, 6, 12, 22, 23, 29 ଏବଂ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ଅର୍ଥାତ ଆଜିଠାରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହି ସବୁ ନିୟମ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ, ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧା ସାଧାରଣ ଲୋକର ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଥର ଭଳି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆୟକର ବିଭାଗ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ଜୁଲାଇ 30ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା କରଦାତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 46 ଦିନ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁ କରଦାତାମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଅଡିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନଙ୍କୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ITR ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ ସ୍କିମ୍ ବାଛିବା ପାଇଁ କେବଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅଛି। NPS ଓ UPS କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁନ 30 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନ୍ଥର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାକୁ ଆଉ 90 ଦିନ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। UPS ହେଉଛି NPS ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ପେନ୍ସନ ପ୍ରଣାଳୀ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମାଗଣାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି। 7 NCC ହେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, 16 ନୂଆ NSC ଘୋଷଣା। ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 7ଟି NSC କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାହା ସହ 16ଟି ନୂଆ NSC ର ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସଚିବ ଉଷା ପାଢୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ 7 ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। କରଞ୍ଜିଆ, ବୌଦ୍ଧ, ଭଞ୍ଜନଗର, ଆସିକା, ଛତ୍ରପୁର ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଓ ପୋଲସରା ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହୋଇଛି। ସେହିପରି 16 ନୂଆ NSC ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋଇସିଂହା, ସୋହେଲା, ବଡମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର, ସାଲେପୁର, ଗଅଁଦିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, ପାତ୍ରପୁର, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ନର୍ଲା, ଜୟପାଟଣା, ଟାଙ୍ଗୀ, ବୋରିଗୁମା, କପ୍ତିପଦା, ଯଶୀପୁର, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ହେଉଛି ନୂଆ NSC। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆସିଲା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରାଇ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆଧାର କାର୍ଡ କରାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ UIDAI ଜାରି କରିଛି ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ। ଏଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରାଇବା ଜରୁରୀ। ପିଲାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ
ପରେ 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ୟୁଆଇଡିଏଆଇ କହିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ସିଷ୍ଟମ ଫର ଏଜୁକେସନ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ସ୍କୁଲକୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ୟୁଆଇଡିଏଆଇ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ମୁତାବକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଏଭଳି 17 କୋଟି ଏମିତି ଆଧାର ନମ୍ବର ଅଛି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ହେବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ଏହା ନ କରାଇଲେ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ନ କରାଇଲେ ନିଟ୍, ଜେଇଇ, ସିୟୁଇଟି ଭଳି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବେଳେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏଣୁ ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ 5 ରୁ 15 ବର୍ଷୀୟ ପିଲାମାନେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ କରାଇବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆଧାର ଡାଟା ସଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ସ୍କୁଲରେ ଆଧାର କ୍ୟାମ୍ପ ଲାଗିବାକୁ ଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକ ଓ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରାଇବା ସହଜ ଓ ସରଳ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସାର ଯୋଗାଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ, 62 ଡିଲରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଖରିଫ 2025 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଯୋଗାଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାର ମହଜୁଦ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ 58.50 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଫସଲ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟକୁ 9.55 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ସାର ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 8.10 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ସାର ମିଳିସାରିଛି। ମୋଟ ଉପଲବ୍ଧତା 11.04 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 8.46 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ଏବଂ 2.56 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ମହଜୁଦ ଅଛି। କଳାବଜାରୀ ଓ ନକଲି ସାର ରୋକିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। 4546 ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି। 1202 ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି। 30ଟି ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରୟ ବନ୍ଦ। 62ଟି ଡିଲର ଲାଇସେନ୍ସ ନିଲମ୍ବିତ, ବାତିଲ ଓ 6ଟି ଷ୍ଟକ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। କୃଷି ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ସାର କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ମାର୍କଫେଡକୁ ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସରେ ସାର ଉପଲବ୍ଧତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଇନା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେଣି ମୋଦି, ନିଜ ମନପସନ୍ଦର କାର୍ ଦେଇଦେଲେ ଜିନପିଙ୍ଗ। ପୁଟିନ ରୁଷିଆରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଚାଇନାର ତିଆନଜିନ ସହରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚାଇନା ସରକାର 2 ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଟି ହେଉଛି ହଙ୍କି L5, ଯାହାକୁ ଚାଇନାରେ ଲାଲ ପତାକା ବା ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଚାଇନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ଜିନପିଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମାନ କାର୍। ଏହି କାର୍କୁ ଚାଇନାରେ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ଇତିହାସ 1958 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଚାଇନାର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଟି ଚାଇନାର ସରକାରୀ ମାଲିକାନା କମ୍ପାନୀ FAW ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ 2019 ମସିହାରେ ଭାରତର ମହାବଳୀପୁରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାର୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ରବିବାର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ସମୟରେ ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ସମୟ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଡ୍ରାଗନ ଏବଂ ହାତୀ ଏକାଠି ହୋଇ ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଆଧାରରେ ଚାଇନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ $2.8 ବିଲିୟନ ସହଯୋଗ ନାଗରିକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏକ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ସୀମାରେ ଏବେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତାର ବାତାବରଣ ରହିଛି। ଉଭୟ ଦେଶର ସୈନିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁକ୍ଳ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଶାନ୍ତି ପରେ ଦୁଇ ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସସିଓ ନେତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ସେସନ। ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ନଜର ଆସିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ସେହବାଜ। ଚୀନରେ ଏସସିଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସଦସ୍ୟ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ଶରୀଫ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଏକ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर बड़ दाबी खूब शीघ्र दुनियार तृतीय बृहत्तम अर्थनीति हेब भारत। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संजय माल्होत्रा शनिवार दिन एक बड़ विबृत्ति जारी करिसेंती। से कहिसेंती जे भारत खूब शीघ्र विश्वर तृतीय बृहत्तम अर्थनीति हेब। से देशर अभिवृद्धि पाई प्रधानमंत्री जनधन योजना को श्रेय देइछंती। तांकर एही वक्तव्य एपरी एक समय आसीछि जेतेबेले देश में जारी रहितिबा शुल्क उत्तेजना जारी रहिछि। चलित आर्थिक वर्षर एप्रिल जून त्रैमासिक भारतर जीडीपी 7.8% हार में अभिवृद्धि पाइछि। अमेरिका द्वारा भारी शुल्क लागू करने पूर्व यह 5टी त्रैमासिक सर्वाधिक। परवर्ती खबर, चीन भारत मध्य विमान चलाचल आरंभ। द्विपाक्षिक संपर्क को मजबूत करने को उभय देश संकल्पबद्ध। रविवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग को भेटिछंती। दुई राष्ट्र मुख्यଙ୍କ ଏହି बैठक को बेस गुरुत्व दिया जाउछि। मोदी और जिनपिंग पाखापाखि 40 मिनिट धरी परस्पर सह आलोचना करिथिबा कुआ जाउथिबा बेले सेमानଙ୍କ आलोचनार मुख्य विषय वस्तु द्विपाक्षिक संपर्क, सीमा विवाद मुख्य थिबा कुआ जाउछि। दुई देश भविष्य में निज संपर्क को मजबूत करने पाई आग्रह प्रकाश करुथिबा बेले आगामी दिन में जदि चीन और भारत मध्य भल संपर्क सृष्टि हुए तेबे उभय देश पाई यह हितकर साब्यस्त हेब। बैठक में जिनपिंग कजान रे मोदी सह होइथिबा भेट को मन पकाई कहिसेंती जे गत वर्ष कजान रे होइथिबा आम साक्षात बेस फलप्रद थिला। दुई देशर संपर्क को एक सकारात्मक दिग मिलिथिला। दुई देश मध्य सीधा सड़क विमान सेवा पुणी थरे आरंभ कराजिबो बोली मोदी बैठक में कहिसेंती। या द्वारा उभय देशर 2.8 बिलियन लोक लाभवान हेबे। एकाधिक प्रसंग में दुई देश सहमति प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर, भोटर अधिकार यात्रा रे साधारण लोकों को बाइक नहीं गले राहुल किंतु आउ फेराइले नहीं। बिहार दरभंगा रे राहुल गांधी को भोटर अधिकार यात्रा समय एक नुआ विवाद देखा देइछि। राहुल गांधी को सुरक्षा पाई नियोजित सुरक्षा कर्मी यात्रा समय अनेक लोकों को ठारू बाइक छड़ाई नैथिबा अभियोग होइछि। एही बाइक मध्यरु किछि रास्ता रे पड़िथिबा देखिबाकू मिलिथिला किंतु एपर्यंत गोटिए हेले बाइक रो संधान मिले नाही, जागो नै क्रोध प्रकाश करिसेंते बाइक मालिक। आपनको कहि रखुछु जे अगस्त 27 तारिख रे राहुल गांधी को बुलेट यात्रा दरभंगा दे जायथिला। एही समय सुरक्षा कारणरू सुरक्षा कर्मी माने रास्ता रे जाउथिबा अनेक लोकक मोटरसाइकेल छड़ाई नेथिले। किछि बाइक परे रास्ता रे पड़िथिबा देखिबाकू मिलिथिला हेले सेथि मध्यरु एपर्यंत गोटिए भी हेले बाइक मिली नाही। बाइक मालिक माने सुरक्षा कर्मी ठारू कांग्रेस नेता एवं पुलिस प्रशासन पर्यंत समस्तଙ୍କୁ निवेदन करुछंती। या सत्वे बाइक एपर्यंत मिली नाही। एबे देखिबाकू बाकी रहिला जे एही मामला रे केबे दोषी को दंड मिलुछि एवं केबे पीड़ित माने सेमानक बाइक फेरी पाउछंती। परवर्ती खबर, चेतेश्वर पूजारांको अवसर नहीं चिठी लिखिले प्रधानमंत्री मोदी। जानंतु पूजारांको कौन कहले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वतन अंतर्जातीय क्रिकेटर चेतेश्वर पूजारांको एक चिठी लिखिछंती जे कि निकटरे प्रायतः सबु भारतीय क्रिकेट फॉर्मेट रो अवसर नैछंती। तांको जीवनर द्वितीय इनिंग्स पाई शुभकामना जणाइछंती प्रधानमंत्री मोदी। चेतेश्वर पूजारा 24 अगस्त रे भारतीय क्रिकेट रो समस्त फॉर्मेट रो अवसर घोषणा करथिले। चेतेश्वर पूजारा सोशल मीडिया रे एक पोस्ट शेयर करी प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद जणाइछंती। मोदी चेतेश्वर पूजारांको खेल को प्रशंसा करिसेंती एवं तांको जणे महान क्रिकेटर बोली कहिसेंती। परवर्ती खबर, भुवनेश्वर हेब निशामुक्त, सुधुरिब ट्राफिक समस्या, 14 लाख रे मिलिब घर। स्वायत्त शासन दिवस 2025 आयोजित हो जाइछि। भुवनेश्वर महानगर निगम पक्षरु आयोजित एही कार्यक्रम रे आगामी दिन पई विभिन्न लक्ष्य रखा जायथिबा नै नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र कहिसेंती। निशामुक्त भुवनेश्वर पई विधायक बाबू सिंह करिसेंती शपथ। या सह स्वायत्त शासन दिवस अवसर रे उन्मोचित होईछि वर्क स्पीक आवाहन नामक रिपोर्ट कार्ड। एही कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भाबे नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र जोग देथिबा बेले बीएमसी कमिशनर चंचल राणा, मेयर सुलोचना दास, डेप्यूटी मेयर मंजुलता कहर और विधायक बाबू सिंह प्रमुख जोग देथिले। गतकाली एही कार्यक्रम रे भुवनेश्वर विभिन्न समस्या संपर्क रे आलोचना हेबा संग को
सहरर सौंदर्य बढ़ाइबा पई कोन प्रयास आगामी दिन में कराजिबो से नै कुहाଯାଇଛି। तेबे प्लानिंग होइतिबा सहर रे वर्तमान जबरदखल होई सहर बढ़ी चलितिबा कहिसेंती मेयर सुलोचना दास। सेही बली भुवनेश्वर ट्रैफिक समस्या नै कहबा संगको ड्रग्स कारोबार रे रोक लगाइबा पई विधायक बाबू सिंह आह्वान दैछंती। अन्य पक्षरे वर्तमान भुवनेश्वर जागा और घर किणवा कष्टकर बोली नगर उन्नयन मंत्री कहबा सांगको बस्ती समस्या बाबद कहिसेंती। से कहिसेंती भुवनेश्वर 14 लाख टंका मिलिबो घर, कोटिए टंका नहेले घर हेउ नाही। एथिपाई अनेक लोक घर किनि पारु नथिबा बेले सरकार याकु नै चिंता करूछंती। 14 लाख देई घर नै पारिबे लोके। प्राथमिक पर्यायर एडब्ल्यूएस परिवार को घर जगाई देबा पई 14 लाख रु 50 लाख भितरे एही घर प्रदान करा जिवो। एथिपाई सरकार मनस्थ करिसेंती बोली कहिसेंती नगर उन्नयन मंत्री। तेबे रास्ता समेत ड्रेनेज पई मास्टर प्लान प्रस्तुत हेउछि। जलबंदी समस्यार स्थायी समाधान पई केंद्र और राज्य सरकार मिलित प्रयास रे पाखापाखी 150 कोटी व्यय अनुकूल्य रे प्रस्तुत हेउछि डीपीआर। निको पार्क पुनः निर्माण हेबो। 3 फेज रे हेबो काम। निको पार्क जेमिति भुवनेश्वर केंद्र स्थली रे थिला, किंतु एबे निको पार्क पाखको गले नाक बंद करबाको पडुछि। तेणु 250 रु 300 कोटी रो डीपीआर प्रस्तुत होइछि। निको पार्क संपूर्ण कार्यक्रम केमिति हेबो से नै 3टी फेज रे काम हेबो बोली कहिसेंती मंत्री। एहा सह दया गांगुआ नाळ पई एक टेक्निकल टीम प्रस्तुत होइछि। डीपीआर प्रस्तुत हेबो। एथिपई समस्त चेष्टा करा जाउछि ओ एहा सह केमिति पूर्वरु तयारी होइतिबा घर पई रजिस्ट्रेशन सहज हेबो से नै मध्य समाधानर रास्ता बाहर कराजिबो। सहरर रिस्ट्रक्चर काम पई समस्त प्रयास करा जाउछि। वर्ज्यवस्तु को बायोगैस रे परिणत करबाको एमओयू स्वाक्षर होइतिबा नै गतकाली कार्यक्रम रे मंत्री स्पष्ट करिसेंती। परवर्ती खबर चुटकीरे हेबो सबु समस्यार इति सहरियांक पाई आसीगला सहर साथी। चुटकीरे हेबो सबु समस्यार इति सहरियांक पाई आसीगला सहर साथी। राज्य स्तरीय स्वायत्त शासन दिवस अवसर रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सहर साथी सुविधार लोकार्पण करिसेंती। यह नागरिक मानकु सशक्त द्रुत एवं क्रियाशील सेवा प्रदान सुनिश्चित करबा दिगरे बलिष्ठ भूमिका तुलाइबो बोली कुहा जायछि। तेबे सहर साथी सुविधार शुभारंभ करी मुख्यमंत्री कहिसेंती आज आमे एक नया पदक्षेप नेउछु। 1929 टोल फ्री कॉल सेंटर सहर साथी आरंभ करूछु। आज आपण मानकु आ पौरपालिक कार्यालय को जिको पड़िबो नाही। केवल एक फोन कले आपणकर अभियोग प्रश्न किंबा प्रस्ताव सीधा सड़क सहर साथी पाखरे पहुंचीबो। सहर साथी 24 घंटा आपणक पई सेवारे रहिबे। आमर केवल गोटे लक्ष्य हेबा उचित लोकंकु सेमानकर आकांक्षित मौलिक सुविधा प्रदान कराई सेमानक दैनंदिन जीवन को स्वच्छंद साबलील एवं सहज करिबा। परवर्ती खबर नवेम्बर मासरु आरंभ हेबो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे दियाजिबो आवास घर। एने ग्राम्य उन्नयन मंत्री रवि नारायण नायक सूचना दैछंती। भाग होइथिबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी को मध्य घर देबे सरकार। यह सह प्रधानमंत्री जन्मदिन अवसर रे अंत्योदय योजना रे हिताधिकारी को घर बांटिबे सरकार। परे पर्यायक्रमे घर पाइबे हिताधिकारी। अन्यपटे बीजेपी सरकार रे कोनोसी मिथ्या बिल किंबा मिथ्या टेंडर होई परिबो नाही एभली कहिसेंती पंचायतीराज मंत्री रवि नारायण नायक। जदि किछि घटना सामना को आसे विभाग पदक्षेप नेब। केही धरा पड़िले दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिब। ग्राम्य उन्नयन विभागर समीक्षा नेई सूचना दैछंती। परवर्ती खबर राशन कार्ड तालिकार एमानंकर कटिबो ना। केंद्र सरकार राशन कार्ड धारकंक तालिकार एक व्यापक कार्ड छांट आरंभ करिसेंती। खाद्य एवं साधारण बंटन विभाग प्रथम थर पई राशन कार्ड धारकंक एक तालिका प्रस्तुत करिछि जो माने मागणा शस्य भली सुविधा पई योग्य होई नथांती। एही तालिकारे प्राय 1.17 कोटी लोक अछंती। एमाने 4 चकिया जान किंबा आयकर दाता किंबा कंपनी रे निर्देशक। केंद्र राज्य गुड़ी को सेप्टेम्बर 30 सुधा एही अयोग्य कार्ड धारकों को हटाइबा पई आवश्यक जांच करने को निर्देश देछि। खाद्य एवं साधारण बंटन विभाग विभिन्न सरकारी तथ्य आधार सहित राशन कार्ड धारकों विवरणी मेल करी एही तालिका प्रस्तुत करिछि। एथिरे आयकर विभाग, कॉर्पोरेट व्यापार मंत्रणालय एवं सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रणालय भली विभागरु तथ्य अंतर्भुक्त। एही क्रॉस वेरिफिकेशन जना पड़िछि जे 94.71 लाख राशन कार्ड धारक आयकर दाता, 17.51 लाख 4 चकिया जान एवं 5.31 लाख लोक कंपनी रे निर्देशक।
परवर्ती खबर सुभद्रा योजना रे हिताधिकारी मानक पई आउ एक बड़ आश्वस्ति। राज्य सरकार सुभद्रा योजना रे हिताधिकारी मानक पई आउ एक बड़ आश्वस्ति दैछंती। द्वितीय किस्तिरो बाद पड़िथिबा समस्त हिताधिकारी मानक टंका मिलिबो। मिशन शक्ति भवन ठारे दिव्यांग भौणीक सह वार्तालाप कार्यक्रम रे उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिडा कहिसंती ईकेवाईसी डाटा एंट्री रे त्रुटि जगु केतेक जीवित हिताधिकारी को मृत दर्शा जायछि। सेमानंको भूल रे मृत दर्शा जायथिबारो द्वितीय किस्ती पाई पारि नाहंती। एही समस्यार समाधान खूब शीघ्र करा जाउछि। अंगनवाड़ी कर्मी माने गां को जाई सर्वे करिवे। सर्वे रिपोर्ट पोर्टाल ग्रीवांस अपलोड हेबो। जांच परे हिताधिकारी मानंको द्वितीय किस्ती मिलिबो। प्रथम किस्ती पाइथिबा समस्त जीवित हिताधिकारी द्वितीय किस्तीर टंका पाइबे। द्वितीय किस्ती पई चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही।